Next nga mo perform si Ibiang. Isa Ibiang. Ikaw? Sige na te, proceed na. Sige na, kayo ito na oh. Kung sa'yo itong buhaton te, dancing. Sige na, music. Giây phút em gặp anh, em biết em si tình, tình 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 con tình con tình mình tình tan 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 tình. Ay sabi, pag-isang. Ayaw na ka, Biang? Ha? Mo na yung sayo, Biang? Muna tang nakatamat ang baga? Ha? Mo na gina yung dance step? Pakitain daw kung ka ng hiwid-hiwid gamay sa hawak, Bi. Yun niya, atras abante. Sige, Bi. Sige, music. Utro, music. Sige. Giây phút em gặp anh, em biết em si tình, tình 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 con tình con tình mình tình tan 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 tình. Ay sa. Pag operator pag nga. Ano sa naman eh? Worth 2 million akong price, ani. Nya sayawan lang tayo ninyo gingon, ana. Unsan dance steps na? Ha? Karo po kitag dance steps ngayong ana. Namurag na bali ag hawak. Ay sa na. Ha? Na malangay ta ani. Next, malangay ta.